La prononciation en anglais est extrêmement importante. Si vous ne savez pas bien prononcer les mots, vous ne pourrez pas comprendre ce que les natifs disent, surtout les Américains, qui ont une prononciation assez particulière. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous avons décidé de nous focaliser sur la prononciation des oiseaux avec notre petit Américain, Cody, mon fils. Alors, prenez vos carnets de notes, nous allons apprendre énormément. Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach, and it's Cody. All right, so without further ado, let's talk about the first bird. Donc je vais dire ça en français et notre professeur de Harvard va le dire en anglais, ok? Donc le premier oiseau c'est une effraie, une effraie. En anglais, une effraie c'est ça. Donc ça c'est un hangar sur une ferme où on met les animaux et ce qu'ils mangent, etc. Ça, c'est comme ça qu'on l'appelle en anglais. Et ça, c'est comme un hibou, ok? Mais les deux ensemble, c'est une effraie. Cody, can you help us with this? Let me get my marker. All right, let's go. Barn owl. Once again? Barn owl. Once again? Barn owl. Wow, barn owl. All right, et une buse. Comment dit-on une buse? D'ailleurs, certains de ces oiseaux, vous ne les connaissez même pas en français, donc c'est très important d'apprendre, ok? Une buse en anglais, c'est Please help us, Cody, 3 times. Buzzard. Once again. Buzzard. Once again. Buzzard. Excellent. Man, Zero's buzzard food. All right, comment dit-on une alouette? Une alouette en anglais? Cody, let's go. Skylark. Once again. Skylark. Once again. Skylark. Beautiful. Saw a skylark in Scotland. Et comment dit-on un faucon? Un faucon. All right, let's go. Kestrel. Once again. Kestrel. Once again. Kestrel. Beautiful. You never see kestrel anymore. Et comment dit-on un faisan? Un faisan. All right, Cody, let's go. Pheasant. Once again. Pheasant. Once again. Pheasant. Beautiful. I learned this bird because in my class we played the animal guessing game. Animal guessing game. Yeah. Duck, maybe. No, pheasant. All right, beautiful. Donc, j'espère que vous apprenez également les mots en français pour les oiseaux que vous ne connaissez pas, ok? Le prochain, c'est une perdrix. Comment dit-on une perdrix en anglais? Pas facile à écrire, hein? All right, Cody, can you help us with this? Partridge. Once again. Partridge. Once again. Partridge. Yes. Like Partridge. ostrich. But Ostrich? partridge. Okay. All right, partridge. Partridge. Just partridge. Et comment dit-on un bruyant? Un bruyant, est-ce que vous connaissez le bruyant en français? En anglais, un bruyant, c'est la couleur jaune. Et puis, le marteau. Ça, c'est le marteau. Ça, c'est la couleur jaune. Cody, help us with this. Yellow hammer. Once again. Yellow hammer. Once again. Yellow hammer. Excellent. Yellow hammer. Alors, le moineau, j'espère que tout le monde connaît le moineau au moins en français. En anglais, Cody, please. Sparrow. Once again. Sparrow. Once again. Sparrow. Excellent. I'm a sparrow. She's a dove. No. What are you doing? Dancing. Dancing. Okay. Il dit qu'il est en train de danser. Listen, everybody. English is fun, as you can see. We have an English program for you guys. We make it extremely fun. We have helped over 7,000 French speakers, okay, speak English today. Nous avons un programme d'immersion anglaise sur mesure pour les francophones. Vous voyez que l'anglais, c'est ludique. Nous avons déjà aidé des milliers de francophones dans plus de 50 pays du monde. Si vous êtes intéressé à ce qu'on vous tienne la main pour pouvoir maîtriser cette langue, eh bien dans la barre de description de cette vidéo, il y a un lien. Cliquez sur le lien, remplissez les informations et moi-même, je vais vous contacter pour vous en dire plus, ok? Ça, c'est quoi? C'est la fauvette. C'est la fauvette. Et ça, c'est la gorge, ok? C'est la gorge, ça, c'est la couleur blanche. Cody, help us with this. Common white throat. Once again. Common white throat. Once again. Common white throat. Wow. I would think
this is a disease. I know, it sounds like a disease, but a disease would be something like black throat or red throat. Yeah. But white is, you know, they don't... but like it's covered and it's dry. Yeah. All right, une hirondelle. Une hirondelle, vous avez déjà entendu parler de l'hirondelle en français, mais en anglais, comment est-ce qu'on dit cela? Ça, c'est comme un verbe, le verbe avaler. Cody, help us with this. Swallow. Once again. Swallow. Once again. Swallow. No, he turned into a swallow and... So we have the verb to swallow also, which like, is really weird, right? Okay, so this is a swallow, not to swallow, okay? Et un martinet, vous connaissez l'oiseau le martinet en anglais? Help us with this. Swift. Once again. Swift. Once again. Swift. Beautiful. Swift is also to be fast. Yeah, to be fast, to be swift. Exactly. Et un rossignol. Un rossignol. All right, let's go. Nightingale. Nightingale. I didn't see. Yeah. Nightingale. Once again. Nightingale. Once again. Nightingale. Beautiful. A nightingale. 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 All right. Et une tourterelle. Une tourterelle. Wow. Il y a le mot tortue dedans. Alors ça, c'est le pigeon. Mais lorsqu'on dit ça plus ça, c'est-à-dire la tortue et le pigeon, ça devient tourterelle en anglais. Cody, help us with this. Turtle dove. Once again. Turtle dove. Once again. Turtle dove. Please, compared to them, I'm like a turtle dove. Turtle. Yeah, turtle. This is like weird because this is a bird and this is like a water animal. Yeah, water animal. Un coucou. Comment dit-on un coucou? Un coucou? All right, Cody, let's go. Help us with this. Cuckoo. Okay, once again. Cuckoo. Once again. Cuckoo. All right, so as you guys can see, it is not that hard, but it's not cuckoo, okay? It's cuckoo, cuckoo. I gotta go check on Cuckoo Bird. Oh, no, cuckoo's okay. You're a little bit cuckoo. When you tell somebody that they're a little cuckoo, that means they're a little nuts, okay? Like they're crazy. Yeah, like they're a little crazy. All right, un bouvreuil. Comment dit-on un bouvreuil en anglais? All right, let's go. Bullfinch. Once again. Bullfinch. Once again. Bullfinch. Yes. Et un rouge-gorge, un rouge-gorge. Vous avez déjà vu un rouge-gorge? Quand on était enfant, on se baladait tout le temps dans le quartier et on voyait plein de choses, y compris les rouges-gorges également. Je me souviens, le bon vieux temps. All right. Un rouge-gorge. Cody, help us with this. European robin. Once again. European robin. Once again. European robin. All right. European robin. Like they're from Europe. Yeah. Et un pinson. Comment dit-on un pinson en anglais? C'est presque comme ça. All right, let's go, Cody. Chaffinch. Yes. Chaffinch. Once again. Chaffinch. Excellent. That's a chaffinch. They bullfinch and chaffinch both under finch. They're brothers, yeah. They're in the finch family. Yeah. The finch family. All right. Comment dit-on une alouette? Une alouette en anglais, eh bien, c'est le bois, ok? Ça, c'est le bois. Mais lorsqu'on ajoute ça au bois, ça devient une alouette. All right. Help us with this. Woodlark. Once again. Woodlark. Once again. Woodlark. Yes. Et une bic. You want to say something? Yeah. What did you want to say? How did I know you want to say something? Come closer so they can peck like birds? Do the woodlarks peck like birds? Well, you can go research. How about you go research and see how they sound, okay? It's not to be confused with the woodlark. Comment dit-on une bécassine? Une bécassine en anglais. Une bécassine en anglais, ça, on l'a déjà mis ici, n'est-ce pas? Donc, common et puis quoi? All right. Isn't a snipe when you shoot? No, Okay. a sniper. A sniper is the person that shoots, long distance shooting, a sniper. But this doesn't have an R at the end of it. Yeah, but the sniper snipes. I know, yeah, that's true. Common snipe. Once again. Common snipe. Once again. Common snipe. Excellent. Oh, wait, it doesn't sound like that. What? It sounds like an animal now that I pronounced A bird, yeah, but this is a bird. Yeah. Common snipe. All right, and then this one, you should know it. Un
pic. Un pic. Comment dit-on un pic en anglais? Encore une fois, il y a le bois dedans, comme ceci. All right, Cody, let's go. Woodpecker. Once again. Woodpecker. Once again. Woodpecker. All right. Downy woodpecker. I'm a woodpecker. Oh yeah, that's how they peck. You know, en train d'imiter l'oiseau. All right, come here. Listen, guys, this is very, very important. We want you guys to learn this because if you don't know it and somebody says it or you're watching TV and they say it, you're not going to understand. So pronunciation is extremely easy. And we know that if you like this, oh, do you guys want us to say it one more time? Let's say it one more time for them? Okay, so go over there. Prenez une capture écran, on va dire ça très rapidement. Let's go. Barn owl. Buzzard. Skylark. Kestrel. Pheasant. Partridge. Yellowhammer. Sparrow. Common whitethroat. Swallow. Swift. Nightingale. Turtle dove. Cuckoo. Bullfinch. European robin. Chaffinch. Woodlark. Common snipe. Woodpecker. And if you like this video, we are pretty sure you're going to like this one as well. So click right here, right after this video to watch it. All right, everybody, it's Coach Joe, your English coach, and it's Cody. We'll see you guys next time. See you.